Ассалому алейкум. То оне яъне хеле бачаҳое ки ана ватани худро, миллати худро дӯст медоранд, дар мо тоҷико ҳастанд. Мо тоҷико ҳама вақт ҳастем ва мемонем. Ҳазор раҳмат барои ту, Муҳаммадҷон, барои Талғот, барои ҳамаи одамое ки дастгирӣ мекунанд. Тоҷикон пеш, Тоҷикистон пеш. Раҳмати калом. Тоҷикистон ба пеш. Красавчик, молодец. Муҳаммадҷон ниё ки накҷо машқ мекунанд. Ина. Мо дар ин ҳол дар Доғистон ҳастем, дар шаҳри Хасавюрт. Муҳаммадҷон чанд тавай задагӣ? چند بار چمپیون داغستان شده اگه برگردن؟ دو بار چمپیون داغستان. چند بار چمپیون روسیه؟ یک بار چمپیون روسیه شدیم با جای دو بار چمپیون روسیه دوم شده اگه تو ماشاءالله سه بار سوم شده. از چمپیون اروپا چی؟ دو بار یکم داشتی. حاضر عین حال چی پلان داری؟ چی مقصد داری؟ مقصد ان شاء الله همین المپیاد. ماشاءالله ماشاءالله. چی داشت چی میگن شب گفتی ورسوگن возможность داشتی که از طرف دیگه دولت برای سومی کلان کار کنی نه که اتکاس کردی نه خودت برای چی؟ همین برای اینکه bayrak تاجیک خود رو برام ای ماشاءالله قندز برادرش تو شما بدونین این بچه دا نه کم از $100,000 предлагать کرده که تو دیگه دولت برآمد کنه هویت ملی تاجیکی داره. این بچه از کجا بپرسین؟ از چورکو، از اسفاره. ماشاءالله قند تبزه ما در خساویرت در دوغستان. هون نورالله علیف هم در همینجا. قدیم نورالله چی خیلی آشنا شدید؟ قدیم نورالله علیف. قدیم نورالله ما پیش یک مسابقه داده بودن از نوع من. چورکو دا آمده بود و همینجا شنا شدیم. نه رفتم میریم پیشش. بریم که چوک است. نوریک نورالله چه بیو؟ Мамаҷон без вай ҳақсӣ мебурая. Бародаран Нурулло Алиев ҳам дар ҳамин ҷае. ин бача ки шуда барои нақд камтар? ин Муҳаммад Икромов. Дагестанский, таҷикский тигр. Машаалло. Шумо чӣ шиносидем? Нурулло. Мо? То хурдай. Дар кадом мусобиқа? Ман ба номи ҳамин мусобиқа шуда будам онҷода. Чандум ҷоя гирифтӣ? Ман дуюм ҷоя. Машаалло. ин ҳамун ҷо дар ҳамун мусобиқа худаш чемпион шуд. Худаш мусобиқа кардан, худаш чемпион шуд ага? Машаалло. Нурулло, чӣ хеш шумо дар ҷо чӣ хеш шиносидем қати? ҳеҷ мо абшат сам мекардем баъд онҷо хачи хеле баъди табрик мекардем. Ман ира табрик мекардем дар Инстаграм ва сбор омада будем 2 сол пеш. Чанд муддат акай Ҳоҷи Фурқат ҳазор омад ба акай Ҳоҷи Фурқат ки дар Доғистон бурам ки дастгирӣ мекунад. Мисол хурда менами хоҷаи машқ сар ҳама шура кардагӣ минадорем дар мо акасар. Машаалло. Ва Муҳаммад ҳамин ҷоя Муҳаммад ҳамин аст чад мекунад, провожат мекунад. Дастгирӣ мекунад? Машаалло. Дагамасай? Нувай чӣ будак? Мустафо! Баба биёр охир меро вақт пук масали. Ина Мустафо ram инам ҷа дар. Да бора мусобиқа дар нақд кунед. Мустафо таҷикский тигр фанд инам ҷа сахт таври деса иншоаллоҳ баъд лицензия бигирам. Олимпиада ба лицензия. Мустафо, саломатиё кору боро. Алҳамдулиллаҳ машааллаҳ. И видео ки мо ҳозир кардем, и трейлераи. Видео ки видео ба мебурай, просто эксклюзива. چی گفتم میکنه؟ با نام حاجی شده میدونی؟ ای ماشاءالله تبریک. یا حاجی آن حاجی آنی حاجی. مثلا آن کاتولی بود حاجی ان شاء الله. Друзья, вот пази, который затаруется. Ты затаруешься будешь с тобой, да? Это мой лучший друг. Он покажет тебе. Машаллах, удачи тебе, брат. Друзья, это трейлер. Ждите на моем YouTube канале. Скоро будет большой выпуск о том, как я в Хасавюрте встретил наших борцов. Это просто патриотический, просто патриотизм на высшем уровне. Чего стали видеть, брат, на камеру? Это тоже из Молдовы, это друг наш тоже. Из Молдовы, да? Молодцы, ребята. Тренируйтесь. Давайте. Комсомольная, да? Скоро будет большой фильм, друзья, и обязательно оставайтесь на моем YouTube канале и смотрите этот фильм.